Lucin Public Auditorium, Assembly Time 6 p.m. And June 30, 2024, LGBT Pride Month culminating activity of province of Sorsogon City. So invited po kita. We have the Float of Life, Festival Attire, Assembly Time 12 noon, Lucin Public, actually sa ano po yan, Balogo Complex. And wear yourself. So, to all LGBT member, you are invited to be with us on June 30, 2024. So, yan na po sila nagpa-practice dyan sa may likod. So, anyway, so, the next set, sa second set, ready na ba? Si Mr. Danilo Imperial? Okay. So, gahuyan ta po tabi ulit sa kaniya pangduwa na kanta, si Mr. Danilo Imperial. So, while waiting, so ang LGU po, ipapasalamatan po nato, especially our Municipal Mayor, Honorable Alfredo J. Shelo Jr., and of course, the Sangguniang Bayan member, headed by our Municipal Vice Mayor, Christian D. Lim, and of course, the Tourism Office. Go Mr. Danilo, sa taas na po. Sa kanila pag-host sa Irog sa Dina event. Nagparong daw po, Mr. Danilo. Mr. Danilo, uy, nagparong. Hindi yan naman ha. Inistoryahan natin siya. Bihis niya pa, no. Iniisip niya, Danilo, baga na ako. Bali kung diri man o kung nano daw. Sino sa iniisip ni Mr. Danilo? Bali, ang kanta sa linya na masunod, medyo madugo-dugo. Anyway, a round of applause to Mr. Danilo Imperial. Ang problema na sa diyan may operator, diyan iso na inipukpukon. Anyway, may madali mo magparo. Patugtungan yung solusyon para pag-alusyon, ready na. Fight! A round of applause, please!
So, kaya pala medyo, ano talaga kay medyo madugo man talaga ang kanta. Pero sa ano, hearing talaga kay parang hindi naman. Anyway, so, ang masunod po na baki atubang sa ato,